بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. मज़मून, अल्लाह की राह में कैसा माल खर्च करें, किस को दें और किस तरह दें। मतलब, ऐ ईमान वालों, अपनी कमाई और ज़मीन की पैदावार में से सिर्फ पाक और अच्छी चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करो। जो निकम्मी या नाकारा न हो, अल्लाह बेनियाज है, वो सिर्फ पाक और अच्छी चीज़ों की कद्र करता है। तुम्हारा हाल ये है कि तुम अपनी सआदत के लिए नेक अमल के मुहताज हो। अल्लाह की राह में माल खर्च करने के मौके पर शैतान ये वसवसा डालता है कि तुम मुहताज हो जाओगे, हालांकि वो फुजूलियात में खर्च करने की तरगीब देता है। अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह का वादा है कि वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अपने फजल से तुम्हारे माल में बरकत देगा। खैरात अलानिया भी कर सकते हो, लेकिन छुपा कर देना ज़्यादा बेहतर है, ताकि लेने वाले की आंखें नीची न हों। मुहताज मुसलमान हो या काफिर,
اس کی مدد کرنا چاہیے۔ خاص طور سے مدد کے محتاج وہ لوگ ہیں جو دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمتاً وقف کر دیتے ہیں اور معاش پیدا کرنے کا ان کو موقع نہ ملتا ہو۔ ان کی فقر و فاقہ میں بھی خودداری کی وجہ سے۔ نادان لوگ انہیں محتاج نہیں سمجھتے، ان کے چہروں سے ان کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔